Okay, good morning mga kaigsuunan. Welcome sa atong virtual service this Sunday morning, October 3, 2021. Nitungtong na gyud kag October mga kaigsuunan. Nagsugod atong September, unya October, November, December, hapit ng Pasko. Advance Merry Christmas diha sa tanan. Sugod na kuno kanta si Marican atong September pa. May buntag diha sa atong mga kaigsuunan sa atong mga TMCF or the Masters Community Fellowship Churches diri sa Cebu ug sa Kwaming Island, Bohol. Iniusab si Pastor Sigfred Diaz nga magadala sa virtual service this morning. Kunya atong salamatan ang atong kanang mga kaigsuunan na nagpaminaw karon. Nagsubaybay na silang mga panimalay, kauban sila mga pamilya para nga maka-attend sa atong virtual service. At least hinumdum ta sa gugma, sa grasya o kaluoy sa atong Ginoo o bisan pa naman makapaminaw ta sa iyang pulong karong buntaga. May adlaw sa diha, may adlaw Domingo ngadto sa uban nga nagpaminaw na ang kaning maong virtual service nato pwedeng mapaminawan, ma-replay sa katong mga dili members sa TMCF. Upload ni siya sa YouTube, sa atong Facebook page o bisan pa naman sa atong group chat sa TMCF, no? Muna nga atong mga kauban nga pastor nag-share me mga elder sa TMCF nga sahay ko nung murag sa pointing kay naiuban ko nung dili makapaminaw, dili ingnon nga bro kuan kaning maminaw ta sa atong online broadcast or service unsa pa na diha. Okay, naman tay daghang mga programa. Monday to Friday si Pastor Nano nagdala man sa tingog sa Agalon para sa atong edification pagtuon sa pulong sa Ginoo. Unya si Pastor Levi nag-conduct og virtual prayer meetings, no, halos every day na siya. Unya si Pastor Reyes Sad, aside from the scheduled preaching online, nasa siya iyang mga lain-lain nga mga online programs, no, sama sa Heartbeat once a month. Unya lagi na share nga uban ko no magpa-load para lang makakita Netflix, makakita og duwa og online game, pero magpa-load gani nga para maminaw sa wali. Isod ko no kayang uban di ko no makapaload para maminaw og wali, pero anyway ako silang giingnan nga di man sa ingon nga kanan, pero nga amay uban nga magpaminaw gyud. Muna ang ato ang trabaho ang pagtarong og tuon, pagpatarong og wali ug pag-encourage sa pagpaminaw sa atong mga online programs, labi na karon nga patay face to face. Hopefully by God's grace by November na natay face to face. Good news kay ni down na, in fact na Manila marag na moderate na risk ang diri sa to, although sa atong barangay mo na reason nga stop na tong face to face yung sa pinakataas na daghan og cases, but ni-lower naman ang case, pero kita pag sa pagyapon tas pinakataas Cebu, Talisay ug bisan pa naman sa Cebu, no? And as I said, mention last Sunday nga salamat sa Ginoo na walay mga members sa TMCF nga atong nadunggan nga nagrabihan or unsa na diha nitaliwan ani kalibutan, wala pa noon so far, but ang ato tulong ibuhat ang atong best na ato lang sang i-suspend atong church activities face to face para nga for the sake of everybody and para makatabang sa community. But hopefully by November so nakita diha nga nay possibility na ko kay possibility except og mo surge yun ni God forbid, pero ako kay possibility as of now nga kamit na ta sa November hopefully. Okay, so katong mga encourage gyud po na to tanan nga about sa vaccines, although na uban nga itong mga kaigsunan nga di good for various reasons, inyo na lang na personal, pero ang atong stand sa church at least kung mag face to face man ta, no, niya og naamang gyud ma-spread nga sa COVID at least, no, og na-vaksinan ta, di kayo mo grabe. Kaya ako na COVID based way ako atong
late August, no? So late August on niya within September diha marag nasud gyud sa tunga late August, first second week September. So na COVID sad ko, no? And Kalois Ginoo, nabaksinan man ta atong August. So wa kayo ni grabe. Although wa siya ka-develop sa sud sa 22 days nga marag full gyud nga 100% na develop antibodies. Mga 60% ra, pero kalois Ginoo wa gyud ta na grabihan. Nasa uban nga ato kaigsuonan nga ato nadunggan nga na COVID, pero nabaksinan man kalois Ginoo, gigamit sa Ginoo nga wala sa grabe kayo. Okay, ang uban na we encourage magpa-vaccine, pero inyo gyapon ang right og naamoy various reasons, personal reasons nga dili mo magpa-vaccine. Okay? So again, we are in our Protestant Reformation emphasis months starting last September 12. Akong gi-review nga 12 and 19 si Pastor Nano was preach on Reformation Foundations, the five solas. Ibalik na to, part 1 and 2. On last Sunday, and for this Sunday, I will be doing Reformed Theology. Intro sa Systematics and Dogmatics, but very slight intro ra. Kay maabug at kayo siya. In the future, probably makahimo ta og much more comprehensive. Labi na kay nag-intro naman sa taron. Okay? So, October 10, next Sunday, Pastor Levi, og 10 and 17, 2 Sundays na siya, magwali about Reformed hermeneutics. So, hermeneutics is interpreting scripture. Unya ang ato is unsa may kuan sa Reformed, kay Reformation emphasis man ta. And then, Pastor Reyes will be doing the last two sermons, last 2 Sundays, October, which is Reformed Soteriology. So, diha na to i-discuss ang tulip, kanang itawag nila og tulip, or the doctrines of grace, aka or commonly called as Calvinism. Although again, issue kay ni ron daghan kayo og objections and discussions online about Calvinism, etc. But well, so din na derogatory term ng Calvinist sa katong mga kontra sa mga reform. But over time na marag ka na ang usage ana ni gi-admit na lang na may wala naman sad mi kuan nga mo deny mi, even Calvin himself di ganahan nga iyang pangano i-attach to a certain doctrine kay nangalagad gud sa Ginoo, di siya ganahan nga kanang ang iya siya nanoy known instead of Christ. But again, over time tungod kay wala may useless man i-label man gyud ka, so mo na lang na gi-term, no? Accepted term, Calvinist, etc. But anyway, the proper term actually is the doctrines of grace, or the doctrine of sovereign grace. Muna discuss ni Pastor Reyes October 24 and October 31. Now I understand sa atong YouTube channel, ako ning gi-series, I think mga more than 20 messages ang tulip, but Pastor Reyes will be discussing the more practical side of tulip, but iya kaya pong i-review. Okay. In fact, nasa a series of messages anis Pastor Reyes before. So kani siya murag review na lang ni siya and much more dungagan pag yun. I hope nga ato pagbalik-balik ani mas masud pag yun sa atong huna-huna ug nay mga aspects nga di nato masabtan, mas ma-review pag yun nato. Okay? So before we start our worship sa Ginoo through our songs, let us pray. Father, we thank you for this morning that you've given us. Salamat, Lord, sa imong gugma. Salamat, Lord, sa grasya. Salamat, Lord, sa imong paluoy. Salamat, Lord, nga sa imong provision throughout the week. Ang mga na-accomplish. And bisan pa naman, Lord, thank you for this privilege of preaching your word. I pray that your name is honored and glorified through the songs and music that we'll be playing this morning. And even as we preach the word, may your name be honored and glorified. May we be able, Lord, to remember and renew our commitment to you. In Jesus' name, amen. Okay, so ang atong song nga i-play this morning, last Sunday, nag-play tag mga Reformation songs, mga hymns, mga old hymns.
Ang uban, mga sa churches, Baptist churches, wala gani kibaw ato nga mga hymns, no? And ang uban kibaw. But sa uban mga Reformed churches, familiar kay sila ani. But for this Sunday, we will still be playing Reformed, or rather mga karaan ng mga hymns. Okay, Reformation Emphasis Months man ta. But atong ipakita diri ang or atong ipadungog ang evolution of worship music. Okay? So natay nakita ng clip sa YouTube na pwede na itong ma-play ani. And you just listen to the words and the lyrics of the familiar sa song. Daghan naman kayo og mga kanta, and the intention here is to worship the Lord through songs, to remember sa iyang kaayo nato, sa iyang provision ug kinsa siya. And naay nagsugod ni siya sa 8 minutes ning kanta, no? Last Sunday nagtulo ka hymns ta, and then one last hymn at the closing. But kani karon usara ni siya ka 8-minute series songs nga atong buhaton, starting with an old Irish poem penned in 560 AD, Be Thou My Vision, and then sundan sa All Creatures of Our God and King, composed ni Francis 1225. It's a good song. Gina-play na sa even in Protestant churches. And then of course 1529, A Mighty Fortress is Our God, very popular sa Reformed, by Martin Luther. I-play na nila Sunday. And then we have Praise to the Lord Almighty by Joachim Neander, 1668. 1779, we have the famous Amazing Grace by John Newton. Okay, and then we have 1863, Solid Rock. Sundan sa Turn Your Eyes Upon Jesus by Edward Mote. Solid Rock, Turn Your Eyes Upon Jesus by I think Helen Lemmel. That's 1922. We have 1939, Victory in Jesus by E.M. Bartlett. And then 1952, Burdens Are Lifted at Calvary by John Moore. Pass It On, 1969 by Kurt Kaiser. Soon and Very Soon by Andrea Crouch, 1978, 1988. Awesome God, Richard Mullins. Sundan sa Shout to the Lord, Darlene Check. Taga-familiar ni kay Juan. Direk Dapita, murag sa 1990s. Medyo diha na ito na familiar. And then, sa kadaghanan. And then we have Trading My Sorrows, familiar sad, by Darrell Evans. 2000, God of Wonders, 2004, Revelation Song by Jenny Lee Riddle, One Thing Remains, 2010, by Brian Johnson, Krista Black, ug si Jeremy Riddle. So naman yung mga modern na diri. Ocean by Jewel Houston. 2014, Good Father. 2015, Lion and the Lamb, Brenton Brown, Brian Johnson. And then Do It Again, no? Kani siya mga praise and worship songs na ni siya sa at modern times. Ato lang gikuan, although this is Protestant Reformation month, ato lang ning gikuan nga murag gisumpay through the modern times, the evolution of the worship songs nga i-connect, no, i-compress og 8 minutes. Okay, so kaning mga uban usually the modern songs kuanan ni sa mga simbahanan karon, but let us always bear in mind na ang intention gyud ani is to worship God. There is a TMCF ato man i-combine ang hymnals ug ang kaning mga modern nga worship songs, tumong paghatag og dugog himaya sa atong Ginoo. So let's listen to the songs and worship God and remember Him through the songs that we'll play this morning. Be thou my vision, O Lord of my heart, not be all else to me save that thou art. Thou my best thought, by
by day or by night. Waking or sleeping, thy presence my light. Oh, praise him, oh, praise him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let goods and kindred go, this mortal life also. The body they may kill, God's truth abideth still. His kingdom is forever. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. O my soul, praise him, for he is thy health and salvation. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. When darkness seems to hide his face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. And the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Burdens are lifted at Calvary, Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you spread his love to everyone. You want to pass it on. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. God of wonders beyond the galaxy, you are holy, holy.
and days to come. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles, and every knee will bow before I've seen you move, I've seen you move, I've seen you move. You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I'll see you do it again. Lord, I believe. Heart of my own heart, whatever befall, still be my vision, O ruler of all. Okay, salamat og nindot kayo no ang akapela paminahon nga kanang kuan ako ganahan jud kog akapela nga kana bang way instrument ba niya kanang voices ra bitaw. So lami kay paminahon nga usara to ka tawo ha nga iyang gi-combine ang kuan iyang tingog sa record siguro sig usa niya dayon kuan ang frame sa video. So nindot kayo paminahon ang mga kanta nga naghatag og pagdayeg sa atong Ginoo. Okay? So let's continue with our sermon series this morning sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kuning kuan pakita ang atong slide. Sa moingon nga atong kuan nga nagtigtanawan nga kaning mugamay ligi ka pastor. So tayo mahimo anak kay mo ra man nigi kuan afford sa technology. Anyway, sa di pa magsugod makakita man mo nako full screen. Niya sa church makakita usan mo nako na magwali. So sige na lag mugamay ta sa inigsugod kay atong emphasize again ang atong mga slides. So why Reformed theology? Amo ni ang atong i-try og tubag nga question since last Sunday. Subtitled An Introduction, 8 Reasons, Systematics and Dogmatics. Again, let me repeat nga this is just an introduction. So maghisgot ka og nganong Reformed theology, madto ka in-depth about systematics or dogmatics, which last time atong gi-define or atong gi-differentiate og unsa yung mga reasons nga nang mao ni atong gihuptan. Medyo di paigo ang duha ka walihan para sing magparihan ni sa katong atong series sa Tulip or The Doctrines of Grace nga naabot og 23 mo siguro or 24 ka wali. Pero kani this is just an introductory or introduction in time for the Protestant Reformation emphasis months. Karong September, October mo ni atong Reformation emphasis months. Okay? So, dihang ibutang atong mga logo. Now, as a review, nganong atong gihuptan Reformed theology or a lot of aspects of it. Atong klarohon, di masutanan nga adapt yun nato sa Reform, labi na kay Baptista nga branch sa Reform, but naidaghang commonalities. Well, first of all, the reason is there's no other system
nga ang sentro gyud is the glory of God. Ako na nang explain last time, even in soteriology. And in fact, ato nang i-emphasize karon sa fifth point. Okay, so mo na yung reason. All the other systems, well, mingon sila nga katagdugi man sa Ginoo, etc. Mahograg murag lip service kay in their system ang tao na agapoy contribution in a sense nga synergistic ang ilang soteriology and in a lot of other parts or branches sa ilang theology. Okay, ato na makita ang pagkasentro sa glory sa Ginoo in Reformed theology through its creeds and its confession. So kita nimo even in the Westminster Catechism naguna gyud diha about the glory of God, which is a pillar in Reformed theology. The fifth pillar, gidiscuss again ni Pastor Nana last time, which is Soli Deo Gloria, a very important aspect of Reformed theology. Okay? Number 2, review na lang ni. If you want to look at the in-depth discussions or in-depth pagwali on this one, just check out our YouTube channel, Facebook page, pwede nyo ma-play ug balik dito, etc. Okay? Second is nganong Reformed theology, it is because the basis and foundation of Reformed theology is the scriptures. So Bible gyud ang gibasihan. Muna panganan gitawag sa mga reformers, which is the term coined by first by Martin Luther himself na sola scriptura. Okay? So mo na yung reason, and in fact, by the way, kaning sola scriptura na misinterpret ni sa uban atong mga kaigsunan nga kanang say mag-engage ko online, maingon nga ngano mo site mga fathers, ngano mo site man ka og mga ngita man ka og kanang historical theological support nga abi na sola scriptura. That is not what sola scriptura means. Diba? Ato na nang gi-explain, and I will not expound further here. Ug si pasabot nga dili na ka mo site og mga kwan, and even tradition. Ako na nag-explain last Sunday. But again, mo against gani siya sa Bible or what is written, of course, imo gina-discard traditions, even the fathers, even the early church fathers, or even the kanang historico-theological development of certain doctrines nga mo makita sa church history. Ug against gani is Bible, imo gina-discard. That is what sola scriptura means. Okay? Kaya mo yung sola scriptura kanang uban nga mga gi-practice ninyo sa kasimbahanan, daghan biag mga gipang-practice sa kasimbahanan. Wala biya nasa nabay uban aspects diha nga wala sa Bible. Di ba? Pero we keep on practicing it because these are traditions and these are things that we do na dili mo against sa Bible. Okay? Kanang support the fathers, historical development of doctrine, secondary support na lang na siya nga nasa Bible. At the same time, mo ay gipasa throughout church history. Ako lang klarohon. Di lang kayo kumudwell ang nagtaas-kitaas para pa kayo taog i-discuss. So that is the reason why we atong hiyuptan Reformed theology because of sola scriptura. Centered gid siya sa scripture mo yung basis over and above all others. Okay? And not only that, the reformers also emphasize again proper exegesis or pagtarong, pagubad o interpretar sa Biblia through what they call as the historico grammatical method. Ilang emphasize ang pagtuon sa biblical languages, etc. Niya, mga kataunon lagi, kaya natin ma-engage sa Facebook ng mga anti-reform, anti-Calvinist, maingon din sila nga mag-discuss na og text, mag-discuss na kung sa'yo sulat. Sa'yo pa na inyong interpretation. Pakita ni mo sa original Greek nga dili mo niya mo ginigisulti nga kung ano mo gining sakto nga words nga gigamit. Dili ta nang Greek kay King James ra gyud matuman. Ingon mo counter sa ta. Sige di man kuha na kuan. Gibaw baka nga mga fathers up to the time the Reformation, mga theologians mo nilang kuan, mo nilang kita ka consistent kay ilang interpretation of this doctrine. Ingnon sa dayon ka nga kuan ganing ang imong authority ang creeds di ay ang kanidi nga theologian wala lisod kayo di kasabot no why logic. So again, it was the reformers, we should be thankful,
no, gigamit sila sa Ginoo to restore what is proper biblical interpretation. Okay, for a long time, gihimo nga interpretation unsa man ang ilang ang gibuhat nila ang gibuhat interpretation is gitawag og kanang allegorical, no? Ilang gihimong allegorical ang ilang interpretation. So ang reformers sila may actually nag correct sa gitawag nato og sayop ng pamaagi for a long time was being practiced in terms of exegesis, allegorical exegesis. Muna nga mga kaigsunan ila kining correct, going back to the proper way of interpreting scripture, which is the historical grammatical method, and of course with emphasis sa biblical language. And that is why we adhere to Reformed theology because of this. Sila nag-pioneer ana. And again, ang kataunan was engaged mga anti-reform, anti-Calvinist, ingnon tang sayop ang atong exegesis. Pero ang nag-pioneer nga reform. Okay, so that is the irony there. And then thirdly, the third reason why Reformed theology is because it helps us understand and apply all of the scriptures coherently. So matuhog yung tanan from Genesis to Revelation, walay ma-skip, wa gyud kuan every word. Maniingon nga sa uban nga kanang ma-engage na to nga anti-reform, anti-Calvinist, mingon din nga kuan ko no kanang sayop ang ato interpretation. Pero ang tawag sa ilahan, new kids on the block, hagpat-hagpat, cherry-picking exegesis. Okay, skipan man ang mga words niya. Di man tanan nga mga libro sa Bible may i-emphasize yun pag di matuhog tanan ba. But we adhere to Reformed theology because of this commitment to exposit verse by verse the entire scriptures. Unya napagyoy orderly, coherent, rational formulation of Christian doctrines munang systematics, no? I-arrange by topics. Ang dogmatics ato na explain sa diferensya last time, and you can see that in Reformed theology. Grabe ka comprehensive yun pagka buhat daghan og mga theologians. So I will show you later on in the last slide mga naghimo og mga systematic theologies. Okay, so muna reason why we adhere to Reformed theology in a lot of aspects. Dito ni-stop last time. Not only the three reasons, ang ika-upat is because Reformed theology has theological basis. So muna yung iingon, emphasize na ko sa second point. Again, sola scriptura ta, but kanisya, muna yung explain, this is secondary evidence backing the fact na ang atong gikuptan nga doktrina na as Bible nya gipasa all throughout church history mo na nga the historical theological development of doctrine importante kay na throughout church history. Unfortunately daghan kay mga Christians nga wa daghan og ignorance nga display when it comes to the historical theological development of certain doctrines, no? Ang masayt gid ako dali kanig yung soteriology. Okay? Na mingon sila nga kani kuan man ni kani amuas mong inisakto na interpretation sa Bible. Insist gid sila ilang semi-Pelagian kani ang tao ang Ginoo, ang pagpili sa Ginoo kuan ra gyud na kanang nakakita siya through time. Unya kinidawat kaniya in the future man gipili kaniya. Kung aritas Bible pakiton sila mga verse, daghan kay mga verse, mga passages, mga text nga klaro gyud kayo nga dili na sakto ang inyong istorya. So iglalis mingon nga sayop na inyong interpretation. Okay. Again, gi-demonstrate na ko kung say thought process. Nya mingon ta nga tanawa. Consistent kay na not only in the anti-Nicene na sila yung mga
scattered quotes diha ang mga fathers when it comes to the doctrines of sovereign grace. Pero there is even ang pinakabugat gyud of course is Augustine because nagbuhat siya og entire treatise gyud to battle of course the Pelagianism. Mo nang grabe ang iyang gikuan. Nga gi-pick up later on nila ni Luther going back to the writings, to the scripture, and then confirming it with the fathers nga mao gyud na sakto. Kanya ang tubag sa mga antay-kuan ingnon lang ka imong authority karon si Augustine na day, imong authority dili na day Bible, Augustine na day, or ang fathers na day, or ang confessions na day, or ang Synod of Dort na day. Okay, labi na mo point out kanang Pelagianism gi-condemn na sa Council of sana diha ya bago kanang inyong Arminianism, semi-Arminian or whatsoever gi-condemn na sa Synod of Dort. Oh, in fact, point out pa nato nga si King James padalag representative etc. And all of these things, yung authority Synod of Dort today. So, peping paita, no. But unlike so gikuptan nga mga theologies uban, mo na yung ingon nga Reformed theology has historical theological basis. Kita nimo sa not only in the scriptures but in the scattered writings of the ante-Nicene fathers and post-Nicene fathers, especially Augustine, and all throughout hangtod sa time sa Reformation, makita nimo nga naagid ang backup sa historical theological basis of certain doctrines. Okay? So muna nga sa Bible, sola scriptura, backup ani samot kaligon. Dili pareha ng mga new kids in the block lang. Nawa gyud ko at yung sa Bible mo sakto interpretation, abot ni mo church history wa. Zero ka. Okay. And not only that, Reformed theology also holds to the confessions and the creeds, which is ancient Catholic orthodoxy. Okay, so ako na nang-explain last time. Allergic ra ba kayong uban sa kuan sila Catholic? Again, dili na siya Roman but Catholic, meaning universal, the universal belief of all Christians. Okay? Now, this time we will go to number 5 to number 8. Muna ni review ra to. Sorry that as-asan ka ba yung kani siya. If you want to watch the detailed good sa points number 1 to 4, go to the previous sermon last Sunday na sa YouTube at YouTube channel or even in our Facebook page. Okay, 5. Reformed theology has a comprehensive worldview. So ato makita diha nga ang kaning Reformed theology broad kaayo, no? Muna ingon ni Apostle Paul nga I did not shrink from declaring to you the whole counsel of God. So, kaning labi nagbag-o pa ka sa Reform. Sayang, imong intro man God is the doctrine of soteriology. So, dire murabag mamata ka ba nga bitaw no? Ito magidahining isulti no na man ni scriptural support and ni historical theological backing. So, ma-enjoy kag maayo sa soteriology. Mo gyud importante kayo, di ba? Maibugat gyud kayo. So, muna nga dito ka marag mohunong ra sa 5 points etc. Hindot kayo, di ba? Doctrine of total depravity, masabtan mo maayo, unconditional election, limited or definite atonement, irresistible grace, preservation and perseverance of the saint, the 5 solas. Bugat na kayo, di ba? Okay, so mabitaw na nga atong kita diri sa atong slides. Emphasize on the 5 pillars of Reformed theology. Wali na ni Pastor Ano, kapila na ni nato gikuan. And in fact, kung mayong kag evangelical ka or kanang kuan ka, even kato mga rabid anti-reform or anti-Calvinist, subscribe sila ani, hindi sila kibaw sa Latin, nawawan lang sila sa CFD. Sola Scriptura, sola Christus, sola Gratia, sola Fide, soli Deo Gloria. Subscribe ka. Na-inculcate na kuan na sa inyong mga churches pero wala mo kibawon sa theological development ana. Diba? Muna, muli, wow kayo, wakibaw sa Latin, mauwawan ta sa mga lain nga grupo. Yeah, of course, you have the 5 points of Reformed soteriology. So, kani, dagan ng away diri sa 5 pillars, adapt sila consciously and unconsciously. Pag abot sa 5 points, ito na, away na. Bisig na ay historical, theological kuan. But again, the point of number 5 is we adapt Reformed theology because it does not stop lang in soteriology. It is more comprehensive or beyond
the 5 points. Muna, kung imo i-survey ang Reformed Catechisms or Systematic Theology, there is so much more than the doctrine of salvation. So dapat pay daghan diha nga mga kuan, mga uban nga butang nga pwedeng mahisgutan. Biblical doctrines about God, works of creation, anthropology, man, nature, sin. Ina na ba? That's part of the branch of theology, no? Talking about anthropology, study of man, o diha, nature of sin, etc. Diha mo tuhog sa na, diha mo intersect na diha sa total depravity. Diha mo sa Christology, Christ, o daghan pag mga kuan, daghan ang mga views or rather daghan og aspect diha sa theology niya, Reformed, okay? Mo na whole counsel of God, tibuok na mga ology, doctrine of the Holy Spirit, pneumatology, doctrine of the church, ecclesiology, bibliology, eschatology, doctrine of the last things. So daghan kayo nga aspect. Okay? So mo na mga kaigsuunan nga comprehensive kayo ang view sa Reform. Dili lang nag-focus, although mo lagi na entry point sa theology. Okay? And sa kabroad, even sa mga churches nga nag-hold on to sa Reform, na yung mga uban nga aspect diha nga medyo lain-lain, but we acknowledge that. Pero there are so much things that we have in common with others within the Reform, lain-laing denomination nga dili na nato ingon nga awayan yung maayo. Mo na kanindot. Kanay lang ingon nga uban nga mga rabid anti-Calvinist ug anti-Reform kayo mingon. Kamo mga Reform ning inyong doctrine of soteriology lain-lain ko no. O saan di mo kuwag lain-lain, di mo quote mo ni kinsa na so and so niyan ingon si kuan. Mo nang magka lain-lain gyud ang inyong tanaw ninyo lain-lain man. You go back to the canons of the Synod of Dort. Kay girespeto na sa tanan nga mga Reform diha ni kuan tanan gikan sa Westminster, gikan sa 1689 diha ni in terms of soteriology hanay diha tanan. Dili kayo mag-quote mo kinsa na dihang kuan diha ingon si kuan di niya ingon engage pag yun mo mga may ingon nga Calvinist sila or nag-hold sila sa doctrines of grace unya umansad kanang mabaw ra sa kayog nasabtan ba wa gani ka basa sa canons of the Synod of Dort. So syempre nagi tendency nga murag mo ana bagamay ba na yung mga kuan yung lahi-lahi yung position dili. It's the same. All of the Reformed catechisms and creeds, rather catechisms and confessions, may sigot kag soteriology. Solid gaya na canons of the Synod of Dort. Adto mo dito sa canons para nga amoy kuan. But again, it does not stop there in soteriology. Daghan pag mga aspect. So mo na reason nga we hold on to Reformed theology because of this very comprehensive worldview. Okay? So ang uban ng mga systems myopic, kuwang-kuwang. To demonstrate again that one, let me cite an illustration from soteriology. No? So, for example, inyo nakita diha sa slide na nahog diha nga kuan the golden chain of kaning salvation, di ba? So salvation, gimong tan-awon in the Bible is in a sense from our perspective, kaya ang Ginoo beyond man siya sa time. So past, present, future usa ra na sa iya ha. Kita naman tay linear man ang atong view sa time. So natay past, na present, na future. Okay. So gimong tan-awon ang salvation actually starts mo na yung mga di masabtan nila ba? Pero sa mga naluwas before the foundations of the world. Part in tao na sa process, sa salvific process. Proseso ba? Mo na nga, when you read the Bible, say, nakimabasahan niyang
naluwas, giluwas ug nya maluwas, di ba? Bungka nga naman eh. Na may past present. Of course, because of this, no? Salvific process. Eternity past. Mo na chosen before the foundations of the world. Mo na mga foreknown, predestinated. Yeah, called. Yan ang effectual calling. I-proclaim ang gospel, ni-respond ang elect. Justified. Okay? Justification. Okay? Sanctification. Kuan dia nabutang pero part na siya. The process, the entire thing. Kunya glorification, eternity, future, part na siya. Golden chain of salvation. Pero sa may problema sa uban, nga dili comprehensive ilang worldview. I mean, ilang worldview when it comes to this. Aray sila mo focus ra sa call, sa effectual calling. Wala na mga regeneration na chosen before the foundation. Di na natin emphasis. Kung elect, wala silang vocabulary. Ang ila lang ipili kita sa Ginoo. Kita mo siyang nidawat kaniya. Pero ilang, myopic ba? Myopic ilang view. Dili nila emphasize ang eternity past. Sinahitabo. Munang ang Ephesians chapter 1, ang ila chosen in Christ ra. Ang tangon ang before the foundations of the world. So, muna yung ako nga, mabito na giadto ko Catholic Faith Defender dito sa kaning opisina before. Wapay pandemic. Yan na siya. Ang view ani nilang grupo house, may kasulti rin. Sakto man na, pero kuwang. Ito yung sarap akong words at nila. Ingon si attorney nga, sayop ko no mo. Kuwang sayop. Dili gid ingon sayop. Kuwang. Why? Because nag-focus na sila sa call, sa effectual calling. Katong time nga, giwalihan ka, ni-respond ka sa gospel as an elect, dihara sila nag-focus. Ni-repent ka sa imong sins. Di ba? Ni kuan ka, ni-submit ka sa Lordship ni Christ and all of these things. Dihara sila focus. Miss lang, ka na, muna panahon lang, save ka. Okay? From one perspective, yes, pero yung mga naon, kanos ang ginagsugot before the foundations of the world. Kaya dito man ang nahibawan nga, gikuan day ka, usa day ka nga, gi-elect day ka sa Ginoo. Unya, mo respond gyud ka, na pay mo mangutana nga, kanang mga ma-elect baka di ka makadungog sa gospel. Usa man klaseng question na Kung yung kung iba o ka sa Doctrines of Grace, di na ka mangutana. Why? Because dinood ka nga elect, giprogram na nas ginuotanan nga makapaminaw gyud ka sa gospel. Part na siya sa salvific process. He who began a good work in you will also finish it until the day of Christ. Apil na siya. Di pwede nga, og elect ka, di ka kapaminaw sa gospel. Makapaminaw gyud ka. Unya, og tinuod gyud kang elect. Apil na diha ang imong sanctification. Kaya may mga questions nga, og tinuod kang elect. Kuan gyud ka, magpadayon gyud ka, or di na ba? So, mga klaseng mga questions. Wala gyud mo'y knowledge on what is kaning the doctrines of grace. So, dili na kay puta. Mato makakuan lagi. Ano yung makasapot ba nga? Question mo. So, may question pa na siya. And that is part of the process. Okay? So, muna nga, dili, muna akong i-term nga, myopic kayo ang inyong view salvation. And not only salvation, also other things. No? Kaya nang sa eschatology god nga, na ay mga dispensationalist kunog eschatology nga yung nga abot ang kuan kaning 666 niya humana na pero ayon mo kalaka kay ma-rapture ang mga Christians sa di pa na maabot ang mark of the beast. Kayo eschatology unya pag abot sa vaccine it label din muna ng 666 adi ako ingon nga nabot na ng 666 wa pa may rapture di ba sa inyong sa eschatology kuan dili na ma-appeal ang mga believers. Lagi ko no, mabot ko ng panahon, nga dili na ka makabuy and sell. Mao yun ang 666 ang vaccine. Ug mao na siya, ganang napamag ka, nabilin day ka. Awa na. Yabo na ang imong eschatology. So, dili na lang ka mag-premillennial. Mag-amillennial na lang ka or mag-post. Okay.
Para man kay nabot naman 666 niya napamang ka. Pa ka na rapture. No? Pero mangingon na ba ng mga butang. Mayopik kayo dili siya kana bitang ambot ang exegesis sayop dili comprehensive ang worldview, etc. There is a reason why we go back to Reformed theology. Okay? Na mga certain aspects diha malagi nga lalisonon in certain kuan pero overall it's very comprehensive. Okay. Number 6. Reformed theology, the right ang pagkasakto niya, it promotes the proper carrying out the Great Commission. So the Great Commission, of course, is Matthew chapter 28, verse number 19 and 20. Diba? Go and make disciples in a nutshell. Go, disciples. Disciple. Okay? Now, karon ang problema ni ron kay ang uban mo accuse dayon nga kanang mga Calvinist di man mga missions minded o in town mga hyper Calvinista na ay kanang dili na mo di na lang ta mo preach kay anyway na magi-elect ang Ginoo. Hyper Calvinism siya wala labot Calvinist sayop man gani ng i-term na silang hyper padigida pag word nga Calvinist, no? Anyway, that is not my point to emphasize that, but mo lagi na ilang sulti nga di ko ng mga missions minded, etc. Laki ba nga ang father of modern mission ba? William Carey, sila ni Fuller, mga Calvinist ba to or mga believers sa doctrines of grace. So muna ignorante kayo og church history nga mo-accuse dayon. But anyway, mo giingon ni Steve Lawson, the doctrine of sovereign election guarantees the success of our evangelism around the world. On the contrary, maka-encourage niyo missions. Why? Sure magyud ka nga naagi result, naagi mga elect nga mo respond. But of course, ibaw ka kinsa elect, wa ka gabaw, magwali lang ka diha. Ang Ginoo na mo tandog na kasing-kasing sa iyang elect. Why? Because John chapter 6 verse number 37 to 39. Ingon Jesus Christ, all that the Father gives me will come to me, and whosoever comes to me, I will never cast out. Ang elect, gihatag sa amahan niya, di mo duol yun na niya. For I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of him who sent me. And this is the will of him who sent me, that I should lose nothing of all that he has given me. Mo-question pag yung ka nga, mag-elect ka, kininglan pa ba kang makadugo gospel? O pwede ba daw ma-elect na di makadugo gospel? Makadumog yung ka, part lagi na siya. Di yun mawagtang ni Christ, but raise it up on the last day. I am the good shepherd, John chapter 10 verse 11. The good shepherd lays down his life for the sheep. Kaniro kas Ginoo, one of the elect, my sheep ka, maminaw gyud ka. Ikaw may kanang ang atonement was specifically designed for the elect. Mo na point sa L. Unfortunately, murag misnomer ang limited, pero mas klaro ng definite atonement. May marako limit ang atonement, etc. Anyway, di na mo i-point. But you do not believe me because, sisulti ni Christ in John chapter 10, 26-29, ye are not my sheep among my sheep. My sheep, di mo mo nito na ko, kaya di man mo karniro, dili man mo mga elect. Di ba? Ang akong sheep will hear my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them out of their hand. My Father who has given me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. This is preservation of the saints. Ganang P. Diba? So, klaro kayo. Nga di yun, ma-sure yun ka, sure yun, inigwali ni mo, inig-carry out na to sa Great Commission, at akibaw ki sa elect, wali ta, open to all ang invitation. Inigwali na to, ang agmingon tag, ikaw elect ka, literally. Kakibaw. Diba? So, you carry out the Great Commission without question. You go into the world and make disciples of all nations. You preach, you teach, you baptize, etc. Isugo mo na. Lahi mo sa itong mga hyper kay ahin to ilang attitude. Ilamang gipasubraan na noon. Di lang ito mawali kay maduol na ng maluwas ragya po na.
We are mandated to proclaim the gospel. Let us do what we have been instructed to. Okay? Evangelism, discipleship, and the Great Commission, by the way, is not just to evangelize, but to disciple. Ito nang buhaton. At the end of the day, di na-elect, or kung anak siya, di ka na mo padayon at the end of the day. Ay, nagkabalak ka, Ginoo na bahala na. That's why reform theology is a worldview of missionary optimism. Malipay ka ba? Igikot ni butang niya. Because Christ shall surely save all whom the Father gave him, all the sheep for whom he died, as they hear his voice calling to them to the gospel. Rather than hindering evangelism, the doctrine of limited atonement enhances and gives real meaning to preach. Encourage ka, sa imong pagwali diha, daghan kay tao na ay mga elect. Diha. Ginoo na bahala. Mo ni mo padayon. The success of preaching is guaranteed, for none of the sheep will be lost. The preacher does not have to rely on. Mo ni siya. The rightness of Reformed theology promotes the proper carrying of Great Commission. Kaya nga naman, na may uban nga, tungod kay sila anis, sayop ang ilang theology, sayop ang ilang mga pagtuo. So, it will right theology leads to right theopraxy. Sakto ang imong theology, it will lead to right practice. Diba? Sakto imong pagbuhat. Pero sayop ang imong theology, sayop imong pagtuo about the doctrine of election, etc., it will lead to wrong practice. So, the preacher does not have to rely on his own cunningness, slick words, emotional appeal, or entertainment in order to get a response from the faith of the sinners. Muna nga uban ng mga churches o mga pastor, daghan kay gimmick para lang ang mga tao mo dawat sa Ginoo. Atong kung natinan nga church nga, isa may mudawat sa Ginoo, anam si bisitang Amerikano, so daghan kay invite bisita. Yan. Siyempre, Amerikano ay panghatag bugas. Bugas dito. Now, don't get me wrong. There's nothing, kung imo nang buhat for, wala gina, Ginoo mo gamit mga inanang butanggod, pero ang akong point ba, usahay ang motive ba? Pero og nabitay nga nana, na sponsor bugas ipathatag nato at preach ta sa gospel, pero mao nay motive dato nga para mapakita ta sa Amerikano nga daghan kayo gidawat kun sa Ginoo, amo nay problema. Wa may ako although nga usay mo question ang mga kuan mahatag bugas para lang puno ang simbahan. Na sponsor sige. Pero ayaw nagibuhata nga kana bang impress ang Amerikano nga para nga kuan nana daghan kuan nga simba ni daw sa Ginoo. Dahil lipay sa Amerikano report din mo nga that becomes a problem. Di ba? May problema na mga tagtag bugas sa atong mga unbeliever nga kuan nga silingan o nya invite na to sa simbahan. May problema na. Nabi na-sponsor di mo shell out ang church. Di ba? May problema. Pero mabitaw na pareha nang takot og bisita. May question na lang photo ng bisita. Mabitaw na nga sa among church before manghakot tag kuan bisita. Ang problema na basta na yung sponsor gasolina pero yung kagtuyuan gid sa church kay para nga mapuno gid ang simbahan para nga kuan lahi na sad na kay incur naman tag expenses para lang ingon nga daghan tag susod simbahan kay ingkog tinuod gyud nga believer dili na mistil nga imong hakuton mo simba gyud na mangita gyud nagpamaagi kay mo lagi na hakuton kuno bisita nya kato kuno mga white plating mga believers, mga kuan para gyud ko na makasimba kay moingon ko ba simba tabi pastor pero wa man gud mi plate etc. Kuna sa mo na ni ron og tinuod gyud ka nga believer mosimba gyud ka bisan pag maglakaw ka kay gusto gyud ka makapaminaw gusto gyud ka mo fellowship sa mga katawhan sa Ginoo ay kadaghang mga believers sa mga bukid maglakaw og pila ka kuan para lang makasimba bisita pwede hakuton siguro one time na mo batag budget sa gasolina pero after ana may dawat sa Ginoo pag kuan imo pagyapong hakot-hakoton problema that becomes a very big problem kay mga gimmick naman mga pamaagi na ba
So again, going back, naka-attend ko church, na timing to, na Amerikanong bisita, hatag bugas, nakadungog yun ko sa bisita. Nga niingon nga, pag-ingon nga, kanang, isi mo dawat sa Ginoo. Nga to sa nga, isa ka mo to, kasi di ka dawat sa bugas. So, mahog siya, o kung so, gimmick, di ba? Mahog siya, o kanang marang imong gidatungan ba, para lang mo dawat. Kanang mga gimmick, exercise. Paano sila yung mga style nga. Aparigyo ang bisita niya. Invitation ni pastor, sikpag yun nga. So, makadi ka mo dawat sa Ginoo. Daghan kayo mga pamaagi, mga kartihan, para lang nga, mga, kuan ba? Mga borderline even unethical na, para lang, kunuhay mo dawat sa Ginoo. Napay-style nga, itudluan mi sa una, i-witness ko na nimo. Kung man mag-witness, pangutanon ko na nimo dayon. Asa naman ang Ginoo karon? Itudlo jud ko na nimo kasing-kasing kay mo yung asa naman ang Ginoo karon? Mo ingon gyud ang imong gi-witnessan ko no. Ana sa langit. Ang gusto ka maka-provide kuno og makahatag og tubag nga ang imong gi-witnessan nga murag ma-sure gyud siya ba nga naluwas ni ikaw makay nga naluwas na gyud ni. Imo gyud kunong ingnon nga asa naman ang Ginoo karon? Itudlo ko na nimo kasing-kasing. Pero mi nga ana sa kong kasing-kasing. Kaya nag-pray naman ko ni mga gimmick ba? Daghan kayo mga gimmick. Di ba? Kung tinud-anay ka, if your theology is right, ibaw ka about elect, etc., sakto yung pagwali. Sakto ang imong practice. Di na ka mo resort og mga ingon anak. Mga gimmick. Para lang nga, na mo dawat sa Ginoo, na mo forward sa altar call, mangita yung pamagi. Okay? Now, on the other opposite end of the spectrum, if zeal for missions is dampened in any way by the doctrines of election and limited atonement, kaya namang hyper, may yung nga, di na lang ta mo kuan, di na lang ta mo visit, di na lang ta magwali, kay na may elect ang Ginoo, simpag yun na siya. That is a misunderstanding of the doctrines of grace. Kung sa ibuhaton, go back to the scriptures and study it again. Okay? Now, di sa tag-accuse, di mo mag-accuse sa mga Calvinist nga. Why soul winning? Because all throughout the centuries, the movers of the great missionary movements were Calvinists. William Carey, so we mentioned, Andrew Fuller, fathers of modern missions, Great Awakening, mga Calvinist na to. So, dili na to ma-accuse ang mga nag-hold to the doctrines of grace with regards to that one. Why? Because kung tinuod gid ka, sakto, again, sakto ang imong theology, which is only ginakitamdan Reformed, Calvinistic theology, doctrines of grace, ang imong pag-carry out sa Great Commission, sakto sad. And this is the reason why we hold on to Reformed theology. Okay? Dili man-centered theology. Daghang kay mga drama para nga na mo dawat sa Ginoo, na result kunuhay nga nahitabo. Okay, second to the last. Reformed theology exalts and is devoted to Jesus Christ. That is Solus Christus. Diba? Mao na nakanindot kay sintro ba nakakuan gyud ni Christ. No na. Because what the Christian ang atong tumong tuyo is Christ. Okay? Not Reformed theology, we promote not Calvinism, but Christ. Yung mga ni sintro actually. At the end of the day, we are doing all of this because of Christ. Yung Apostle Paul bitaw nga, there is no Greek, no Jew, circumcised, uncircumcised, brethren. Colossians chapter 3, verse number 11. Scythian, slave free, but Christ is all in all. Sintro sa ang Kristohanon ka, sintro sa atong focus is Christ. Muna ingon siya in Philippians chapter 3, verse number 1 to 10. No? Kung na may, no? Muna yung sa verse 1, kung na may angay manghambog ako, if there is anybody who will put confidence in the flesh, ako na. Nako'y rason nga naman. I was circumcised on the 8th day.
hambog yun niya nga, tulig yun ko si kawalong adlaw ba? Okay, follow yun ko sige, sulti sa Jewish law. People of the tribe of Benjamin, Hebrew of the Hebrews, kibaw pag yun ko sa kong tribuhag ikan. Na-disperse na ba ito, na-scatter na ang kuwan, nakibaw ko man, sa tribo siya, kibaw yun siya, Benjamite siya. Ngayong kag balaod, isgutan, Pariseo. Ngayong kag zeal, nag-persecute na ko ang church. Okay, grabe siya, passion ba? Kibaw nga sayop di ang gibuhat. Righteousness, blameless. Pero kaning tanan, ingon si Apostle Paul, ato nang gi-count as rubbish, or in the Greek, dung, di ba? Tain ning tanan. Wa ni hinungdan. What is the reason? So that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith, that I may know him and the power of his resurrection, may share his sufferings, becoming like him in his death. Okay, so this is the point of being a Christian. Mabita nang tawag the Christian. Followers of Christ. And nindot kay ang Reformed theology kay nakasentro on Christ, devotion to Christ. Maningon si John Flavel, an English Puritan Presbyterian minister and author, the study of Jesus Christ is the most noble subject that every soul spent itself upon. God's heart is open to men in Christ. Bisan sa soteriology, Reformed soteriology, no? Kanang ingon nila og irresistible grace, di ba? I in Tulip, mga kuan kanang mga anti-Calvinist kay ba, anti-doctrines of grace. Kamong mga Calvinist, wala kalain ko na mamumugos di ang Ginoo sig di ka ganahan maluwas, luwason gyud kani. Irresistible grace, good. Clarification ana ha. Mo ingon ni R.C. Sproul. Reformed theology does not teach that God brings the elect kicking and screaming against their will into his kingdom. Sa mga misconception about one. Ay, ako din free will. Mana rin ako, free will. Lagi, o dili ka elect, by default, natural man ka, totally depraved ka. Nakay free will lagi. Oh, free will. Your free will is exercised. Tingin ni Luther sa Bandage of the Will. Your free will is exercised to choose, to not to choose God. Natural state na nimo. Rag-iro ba? Gifira nimo iro, gifira nimo duha ka bawal diha ang usa utan, ang usa karne. Natural state niya, natural gyud siya mo muduol gyud siya dito sa atos utan, adili oy. Iro pa imo nga carnivorous guna. Natural gyud niya muduol siya sa karne. Mo giyang kanon. O sa ang tao in his fallen state. Di ba? Wherefore by one man sin entered into the world, and death by sin, so death passed upon all men, for all of sins. Romans, di ba? In his fallen state, ang iya yun mo, di kontra Jesus Ginoo. Dead in trespasses and sin, children of wrath. In Ephesians chapter 2, he described the Apostle Paul, nga enemies mo, etc., etc. Di ba? Yung ka mo pili o Ginoo. Kung imong will, that is your will. Yung gagwa kay free will, wala kay free will. Free will, di mo mag-exercise para sa, mabitaw, kinanglan, i-regenerate Ginoo, ukawon ka ba? Dead in trespasses and sin ka, rebuild ka sa Ginoo, di ka mapili Ginoo, pero karon mapili na Ginoo. But again, ang gito do sa ang kuan sa Bible, which is dira ka angkla ang Reformed theology, it's not nga dadon ang elect nga di ka pero birahon gyud ka sa Ginoo. What it teaches is that God so works in the heart of the elect. No? Ang Ginoo mo trabaho sa kasing-kasing, that in a sense you become willing and pleased to come to Christ. Di ba? Mahimo kang willing unya imong uduol na kanoon ni Christ. Why? Because they want to, because God has created in their hearts a desire for Christ. Di ba? Gusto na nimo just like the Apostle Paul, na kaning tanan ako di forsake because of Christ. Yamoy mo nga, kato sa Apostle Paul, gipugos dito siya, wala lagi road to Damascus. Nahog siya sa kabayo, kating hayaga. Ingon din sa Apostle Paul, ako, di ko gusto unta, pero maghihog mo ko sa kabayo niya. Butaan pa ko. Ni abot na lang ko diri. Irresistible grace. Kanang mo resist gyud unta ko, pero man ako mahimo kay kus Ginoo. Focus tanawa Philippians chapter 3 verse 1 to 10.
Kanita na akong ikuan because why? The great ang ginawa niya, desire for Christ. That is the essence of Reformed theology mo nang ato ning nakaangkla ta diha because that is very scriptural even in the Apostle Paul's life. Kanang gisulti is proud sakto you know. Testimony na si Apostle Paul and a lot of testimonies all throughout the centuries. Yun na kontra kayo ba about Christianity, ipahumok sa Ginoo sing kasing na magit testimony na limot na bukin sa tong tawhana nga naimo adto sa prisuhan. Murag kuan man siguro to sa Gideon's nga meeting, dili ko ka hinumdum. But true to life testimony nga ibisitahan sa prisuhan ug mga pastors kada adto pastor tagag Bible yung buhaton gising Bible ay reliyo niya until such a time na nagnasi nagisi nga passage kabasa siya dito. I think it is Romans 3:23 mo siguro kung na siya i-back check lang ninyo na ay basta niya naghatag ng testimony. Basa niya, for all have sinned and come short of the glory of God. Mura man siya kumot niya kasi hindi siya kasabot. Bigyo din ako kasalbayas to ka magkasasala. Yan sa man to. Kung gusto sa Ginoo dili. Manigingan is proud. Nga? God has created in their hearts a desire for Christ. Okay? O karon, naluwas to siya. Nalimot na ko sa iyang testimony. Basta nindot iyang testimony. Okay? Daghan kayo gingon na testimony. Grabe. Di ka maka-expect ba? Pero giusab sa Ginoo. Because they change ilang heart and they want to follow Christ. And this is the reason why we adhere to Reformed theology. Very Christ-centered. Let's go to the last. Reformed theology is practical. Now, na-tendency usahay nga sa mga reform. No? Grabe kayo ang grabe reform academic kayo ang dry kayo intellectual kayo ng reform ay grabe kapag mga libro grabe kay lalisa nila grabe nang mag-exegesis na kuhan kayo original language kayo Greek, Hebrew so na diha etc. At the end of the day no, the point the point ani is what to apply it in our lives mo maguna di ba ang ato ra man gud nga ang concern man gud Reformed theology sakto right theology at the same time at the end of the day it will lead to right theopraxy. It will lead to right theopraxy. Mura na punto because kung sayop imo theology sayop din imong practice and Reformed theology because it is right okay nagtudlog unsa gyud dapat sakto. But again, wako ningon nga perfect in all aspects ng Reformed theology. Soteriology, no problem. Certain aspects ako lali sa mga reform. At the end of the day, overall, indot man siya kay based gyud, biblically based, coherent, etc. It leads to right practice, which makes it very practical. Mo bitaw na gingon ni Apostle Paul, 2 Timothy 3:16-17. Familiar man kita nga text. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, or for correction. Sakto nga pagtudlo, sakto nga doktrina, instruction in righteousness, spirit ang makoreksyonan, etc. That is right theology. Pero sa may purpose, that, ano yung purpose? Sa sakto nga doktrina, based on the Bible, all scriptures. Sa purpose, i-bold siya. That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Para kita, we will become perfect, di ba? Mature ta in Christ. Nga, we will be equipped to do good works. It will become practical. Okay? Mabitaw na nga, kaning ang mga reform, they talk about piety, P-I-E-T-Y, which is, that is synonym for tinud-anay nga relihiyon or tinud-anay nga Kristyanismo. Muna ni Calvin, indeed, we shall not say that properly speaking, God is known where there is no religion or piety.
I call piety that reverence joined with love of God, which knowledge of these benefits induce. So, ug makailagi ko kas Ginoo, nakay knowledge of His benefits, it will result to piety or good works or application sa imong life, nga si Calvin. Ug nakailagi ka, ug sakto ang imong theology. Diba? And that is why, connecting this with the 1689 Baptist Confession, the Second London Confession, no? Kasi man, butang niya about good works. Good works done in obedience to God's commandments are the fruit and evidence of a true and lively faith. So, tinood kang luwas. Tinood kang one of the elect, ni-respond ka sa gospel, etc. Surrender ka sa Lordship of Christ, nag-repent ka sa imong sins, all of this. Tinood imong faith. Kabuhat yun ka, ebidensya siya nga luwas ka. And by them, believers manifest their thankfulness and strengthens their assurance, edify their brethren, adorn the profession of the gospel. Moni, ang good works mo na makapa-encourage sa atong igsuon, mga kaigsuonan. Para itong pandemic, nanghatag-tag mga encourage kaya that is good works. That is part. Malimang ka na, ang uban ng mga Christians, okay ra sila, wasili problema, pero pag pandemic, lockdown, watay concerns sa atong mga kaigsuonan, nga watay trabaho, and all of these things. So, watay gihubuhan. Sige lang tagwali og about kanang mga proper theology, proper tanang hatag, watay wag gibuhat ang church. So sa may tabuan na. Di ba? So muna nga lisod kayo nga igo ra ta istorya pero ano to gi-apply. What else? Adorn the profession of the gospel. Makita nga tinuod na gyud ka nga nagwali makita sa imong life na mabuhi ang gospel. Stops the mouths of adversaries. So ikasulti mo mga silingan nimo. Kana sila maigug kay na sila og kuan mga batasan marag gyud sila si Kristo. Or atong silingan makaingon nga murag gyud si Judas Barabas ay simba man di mo bayad sa utang sa tindahan. And glorify God. Paghatag og dugog imayas Ginoo when you do good works. Whose workmanship they are created in Christ Jesus thereunto. That having the fruit unto holiness they may have the end eternal life. Perseverance of the saints, dili kay persevere ka para ka malas kulit. Tungod kiluwas ka, persevere ka, nakita sa imong kinabuhi ang good works. Mao nay point diha. Okay? Mao na nga very practical ang reform. Mabito na nga ang mga reform nay mga catechisms. Nila catechism patulik ko na dili. Catechism is the question and answer nga kuan itudlo. Even the Baptist has catechism. Tawag ng teach catechism. Later on in the future, ato niya ng hisgutan. And that is biblical. Deuteronomy chapter 6, verse number 7, di ba? Teach them to your children. Very practical. Balik-balik, teach your children, etc. Write them in the doorpost of your house and on your gates. Para nga ma-inculcate right theology, it will lead to right theopraxy. So at the end of the day, we adapt Reformed theology. Why? Because it is right theology which will result into right theopraxy. So, muna 8 reasons why Reformed theology. Muna nga, at least explain na to about overview, ngano, same time, nganong systematic, what is systematics, dogmatics, orderly formulation, din na siya. And again, this is just an intro to theology and systematic theology. Ising ito gamay. If you want to learn more about Reformed theology, you can pwede ninyo tanawon ng mga books. And ang beauty ani no, kanino tani kay kanang makita nimo nga lain-lain ba ng mga denomination bitaw. Yeah, pag human na sila yung mga they differ in certain aspects ng mga ginagmay nga kuan, but overall, yung i-subscribe sa Reform. For example, Joel Bick. Usaan na sa atong just to acknowledge sa katong atong mga points, 8 points i-discuss natin ipangkuha ng mga points sa iyang article about why Reformed theology. Nagsuot siya og book mo ni una ninyo makita no mo Google mo Reformed Systematic Theology baga-baga ni siya. Bick is from the
kanang HRC, Heritage Reform Congregation, Netherlands Reform. That's Reform. Unya Charles Hodge is and R.C. Sproul. Kaning ibuhat ni Hodge baga sa niya systematics. Again, gikan sa Doctrine of God hantod maabot sa eschatology. Kang Sproul is only a overview of systematic theology and indot siya na introduction foundations. Si Sproul ug si Hodge are Presbyterians. And then you have John MacArthur, which is non-denominational pero nguban sa mga reform nga katong mga kuan sa kaya di ani si MacArthur ko ana kay di na siya pure nga reform pero soteriology niya very reform and certain aspects like sola scriptura, di ba? Overall, mayong kag naka-latch siya sa Reformation. Problema ni si John MacArthur. Nalay ubang aspect sa kuan nga disagree sila like, in terms of ecclesiology or in terms of eschatology especially. But in terms of yung kag solid nagtuon gyud verse by verse biblical okay niya. A systematic summary of biblical doctrine. You have also Berkhoff, Dutch Calvinist, so mga ilado nga mga systematic theologies. And of course, you have Calvin's Institute of Christian Religion, di ba? Now, sa mga Reformed churches, apay daghan, actually daghan kayo sa Reformed, Presbyterian, daghan kayo sila systematic theology. Bavinck is Dutch Reform, no? Dili rin mga authors na kuan ay daghan pati daghan na gyud. Pero yung arikas mga Baptist, you have Augustus Strong's sa Reformed Baptist ni. And you have Nichols. Di kayo daghan ang ilang ang gibuhat sa mga Reformed Baptist na systematic theology, but again, there are these people. Okay, John Hill, di nila masudiri sa screen. So imo tanawon lain-lain ng mga denomination. Ang beauty ani is they come under the entire banner of what we know as Reformed theology from the Reformers themselves. Igamit sa Ginoo. And this is, you can see the beauty, the unity here in the body of Christ. May butang kilbikil sila about Paday baptism, whatever, sana eschatology. Pero when there are things nga we recognize that unites us, okay kayo. Diba? Because biblically, all throughout church history, the historical theological development of doctrine, we recognize na. This is something in common that we can work with. Look at John MacArthur and si R.C. Sproul. Presbyterian, non-denominational, background, Baptist. No? Marigyan papam siguro Baptist, but ilang gida sa Grace Community Church non-denominational. They speak in conferences together. Amigo kay sila. They differ on the issue sa Paday baptism, but wala nilagi. Imo na siyang issue nga dili sila magka-amigo. And that is very beautiful in terms of unity sa body ni Christ in the Church Universal, in the Catholic Church, dili Roman Catholic, in the Church Catholic. Very beautiful. Pero kani mga rabid kayo nga mga anti-Calvinist, isolate sila. Sila ray sakto. Karang ubang mga denomination sayop na tanan, papas na kami ray sakto, mga new kids on the block. Why gani? Hindi kayo ang ilang church history lubog pasta ng lubog, di gani maka-trace. New kids on the block, sayop ang exegesis, hagpat-hagpat, cherry-picking exegesis. Unya mo hold on to pagyud og heretical soteriology. Soteriology nga synergistic ang tao may mupilis Ginoo mismo Ginoo may mupilis tao di mahimong elect og di ka mupilis Ginoo. Pagkakulukoy wala pagyoy historico theological basis. Nga tanan mga Presbyterian, mga Reform mo, mga unsa man niya, sayop mong tanan kami may sakto, kamong interpretation sakto. Pero exegesis wala. Original languages, biblical languages, Greek, Hebrew, James Romagila. Unya, historical, theological, gyapon ay knowledge sa church history, Bible ra gyud may gamit pag sola scriptura, may sola scriptura, gibaw nga so the term itself sola scriptura coined by the Reform. Why kalibutan nga ang King James din nag-translate puro Calvinist. Wagi bisag usa ka
nila dito nga representante. Agad. Nga gigamit nga hymns, puro ang uban gamit nila mga kuan kalabanan mga Calvinist, mga materials nga gamit, mga komentaryo. Pero unsa may kuan, awa sila tanan sayop. Mo na ingon ako nila bitaw, ingon nila nga. Pagka-prangka lang istorya no, sunugan na niyo yung mga libro diya, mga Spurgeon, mga Edwards, mga Bunyan nga mga libro. Sunugan na ninyo. Naman na sa inyong library, mga Calvinist pa na, mga Reform pa na. Aw, anong gamit man mo ana? Muwali din nga karang Calvinism, heretical na, evil na, antichrist na. Masunugan ninyo inyong mga libro. Ay mo gamit og King James. Nag-translate na ng mga Calvinist man. Si King James nagpadamag duha ka representative to the Synod of Dort. Ay mo gamit ana. Kay wa gyud bisag usa sa inyong representante nga ni appeal og translate ana. So, kuan kay ba? Hypocrisy kayo, magwali-wali taganan. Evil, kuan. Okay, wa mo kibaws background. Nga mao din ni. Whereas sa Reform, beautiful kayo. Lain-lain nga mga kuan. I'm not saying a perfect nga, di good sila mag-ay na mga grabe sa kanyang mga Reform nga di gyud may ani. Pero overall, as a kuan, everybody recognizes nga. Kanay sila, lain-lain nga kuan, but they all come in the same banner. Jewel Bick, PTRS, Puritan Reform Seminary. Unsa may ilang deal with RBS, Reform Baptist Seminary. Ako naka-istorya may go sa mga RBS kuan ng administration kay gusto ko mo na-tie up ang The Masters Bible Institute nila ba walang nadayon kay sabi na kay pandemic crisis etc. But we will revisit that soon. Ang RBS is na sila program Reform Baptist Seminary nga inig certain credits sa seminary, certain subjects ma-credit sa kuan kang Jewel Bick nga PRTS, Puritan Reform Theological Seminary. Kunya og masters ka dito, murag dawaton dito nimo padayonon, kunya mag-PhD ka sa tiwason nimo mag-doctorate ka sa PRTS. And that's a very beautiful kana bang working together in the body of Christ nga Reformed Baptist na dili mo adapt og padayo baptism versus kaning sa Dutch Reform kaning silang big kunya but they work together. No, beautiful kayo. Pero again kaning mga anti-Calvinist, anti-reform, napay gikan ka sa reform, mobalhin ka sa ilang church, baptizean ka balik kay wa kunoy authority ang reform. Asa ka mga way authority. Sa way authority ana nga mas tiguang pa man ninyo. Gikan mo ngay mo sa Church of England og subayon gyud ninyo ang inyong history. Di gikan gyud mi dito sa kuan. Gikan gyud mga time sa disciple. Pakita ko inyong church lineage. Pakita ko. Kanang nay reference nga gikan mo ani kani nga pastor ato abot mo sa time ni Apostol John. Agi pakita ko nila gyud. Nayuban sa diha nga mga grupo, pakita ko nila. Pakita na ko, back-check na ko ang mga reference fake. Dili tinuod nga katuding ilang ipasay reference mga fake news. Uy, suko sila nako. And I've written a research paper on that. Okay. So mo kana mga kaigsuonan nga. At the end of the day, we subscribe to Reformed theology because of these reasons. Okay? Muna, the way of closing, we, at the end of the day, Reformation Emphasis Months, it's all about Jesus Christ. Sintro yapon si Kristo. Although nga, gi-reminder na to, nga itong kagalingan, gigamit sa Ginoo ang mga reformers. And let us never forget that every year ato ginang panon. I-celebrate. And let us always remember that. But at the end of the day, although i-acknowledge na to, October 31, 1517, Austin Libras Lux, After Darkness Light, Reformation, Luther, Calvin, Beza, kisa pa itong mga reformers, mga Knox, mga pre-reformers, the Waldensians, kinsa pa na itong i-acknowledge na sila, itong i-post, let us remember them, let us honor them, kay igamit sila sa Ginoo. But at the end of the day, it's still all about Jesus Christ. Still about our faith in our Lord Jesus Christ. At the end of the day, it's still about
the glory of God. Okay? So I hope nga atong na-bless ta sa atong pagwali karon sa atong pagtuon ni ining usa ka lawom nga topic, although intro na to gani. I hope nga nakuan ta natay nakuha gid nga mga pagtulunan. And as we close, let us play again our last song in celebration of Reformation, at Martin Luther's "A Mighty Fortress is Our God." Our last hymn for this morning. And before we play our last hymn for this morning, we shall go to the Lord in prayer as a way of closing. Father, salamat kayo, Lord, sa imong words. Salamat kay Lord nga nakatamod mi sa unsay sakto gyud, Lord, sa imong pulong. And through you using the reformers, we now know, Lord, unsay angay sakto through Reformed theology, among angay gihuptan, sakto day ang among gihuptan, Ginoo. And we can be sure na it will lead to right practice. We pray for each one na binakaron sa time sa pandemic. May you heal, Father, those who are sick. May you comfort those who are grieving kay in town namatian. May you, Father, provide for the needs, especially for our brethren, and continue to work in our churches, in our communities. We give back to you all the praise, the honor, and the glory. In Jesus' name, amen and amen. Of darkness,